Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, today we are going to discuss a poem called Rain. In the previous class, we have discussed a poem Rain that was part 1. Today we are going to study the next poem Rain. स्टूडेंट्स आपण मानक बही रे रेन बाबद रेन रो दुईटी पोएम अच्छी प्रथम पोएम को मु पूर्व क्लास रे डिस्कस करी यार प्रश्न उत्तर मध्य करी स्टूडेंट्स आज आम द्वितीय रेन पोएम को डिस्कस करिबा स्टूडेंट्स यही मोर समस्त सिलेबस टी मल्टीपर्पज अटे स्टूडेंट्स यह पंचम श्रेणी पढ़ुवा समस्त छात्र छात्री उपयोगी अटे ता संगे संगे जो छुआ मैंने आदर्श नवोदय बा पठाणी सामंत आ किछि किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवाई चाहूँगी से मो चैनल उपयोगी अटे स्टूडेंट्स रेन यही इंग्लिश सिलेबस टी आपण मानक ओएवी रे अच्छी आदर्श परीक्षार कोर्स रे अच्छी स्टूडेंट्स तेणु मो इंग्लिश रो समस्त वीडियो माने जदि आपण माने देखिबे स्टूडेंट्स श्योर मो गारंटी दउची आपण आदर्श परीक्षा रे निश्चय सक्सेस हेबे स्टूडेंट्स एणु स्टूडेंट्स मोर समस्त वीडियो को आपण माने देखुथिबे आउ सेति पे मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे आउ मो वीडियो को लाइक करिवे स्टूडेंट्स मो निश्चय आपण मान को सक्सेस पथ को नै जिबी स्टूडेंट्स जे जो रास्ता चाहिए से रास्ता निश्चय जी स्टूडेंट्स एणु मो वीडियो को आपण माने लाइक करंतु आउ यहाँ को शेयर करंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करंतु स्टूडेंट्स ताले स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द सेकेंड पोएम रेन द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Rain on the green grass and rain on the tree and rain on the housetop, but not upon me. Once again, students. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Rain on the green grass and rain on the tree and rain on the housetop, but not upon me. Once again, students. Students, please read the poem with me. मो संगे संगे पोएम ताकू आपण माने मध्ये पढ़ी चलंतु स्टूडेंट्स. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Rain on the green grass and rain on the tree and rain on the housetop, but not upon me. Students, आमे माने 3 थर पढ़ी देले पोएम को. वर्तमान आमे पोएम को आलोचना करिबा स्टूडेंट्स. प्रथमे लिखा है द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. ऑल अराउंड मीन्स कौन स्टूडेंट्स चारिआडे. आपण माने कोनसी शब्दर अर्थ जदि जानू ना ताहले या को आपण माने लिखि देबे कॉपी रे आ मुखस्त करि देबे स्टूडेंट्स. ताहले ऑल अराउंड मीन्स चारिआडे. रेनिंग रेन अर्थ कौन वर्षा. रेन अर्थ वर्षा. रेनिंग अर्थ वर्षा हेउची. रेनिंग अर्थ वर्षा हेउची. रेनिंग अर्थात वर्षा हेउची. तो दी रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. सबुआड़े वर्षा हेउची. वर्षा कौन स्थान को छाड़ी ना से सबुआड़े वर्षा होची.
କେଉଁ କେଉଁଠି? ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରି। ଏହା କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଟ୍ରିରେ। ଫଲ୍ସ ଅର୍ଥ ପଡ଼େ। ଏ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି? ଫଲ୍ସ ଅର୍ଥ ପଡ଼େ। କେଉଁଠି ପଡ଼େ ବର୍ଷା? ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରି। ଫିଲ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି, ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଚିୟର। ଛତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ଛତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ଏଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ସିପ୍ସ ଏଟ୍ ସି। ସିରେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ। ସି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜାହାଜମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଖପାଖ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ରେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍। ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଅର୍ଥ ସବୁଜ ଘାସ। ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଣ୍ଡ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରି। ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଣ୍ଡ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଟପ୍। ଆଉ ଘର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ବର୍ଷା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଲା? ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ବଟ୍ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଇଟା କେଉଁଠି? ବଟ୍ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି। ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉନି। କିଏ କହୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଦି ବୟ। ଛୁଆଟି କହୁଛି ବା ଦି ପଏଟ୍। ଏଠାରେ ଦି ପଏଟ୍। ପଏଟ୍ଟି କହୁଛି। ନିଜକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ଅନୁଭବ କରି ସେ ରେନ୍ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବଟ୍ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ପୋଏଟ୍ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ବିକଜ୍ ଦି ପୋଏଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ପୋଏଟ୍ଟି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଧରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବର୍ଷା ତ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ପୋଏଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠୁ? ଏଣୁ ପୋଏଟ୍ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ତ ପୋଏମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? ପୋଏମ୍ଟି କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି? କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଦି ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ରେନ୍। ପୋଏମ୍ଟି କାହା ବିଷୟରେ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଦି ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ରେନ୍। ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ପୋଏମ୍ଟି ଅଛି। ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍? ବର୍ଷା କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ। ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ କହିବା। ସେ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ଲେସେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ତା'ର ନାମ କୁହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଏପରି ଲେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍? ଇଟ୍ ରେନ୍ସ। ଡଜ୍ ଥିବାରୁ ରେନ୍ ସହିତ ଆମେ ଏସ୍ ଲଗେଇଦେବା। ରେନ୍ସ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ। ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦି। କେଉଁଠାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା? ହାଉସ୍ ଟପ୍, ଘର ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା? ସିପ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା। FIELD ଫିଲ୍ଡ। ଆଉ କେଉଁଠି? ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍। ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା? ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ଆଉ ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। କମ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ପୋଏଟ୍? ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା? ଅନ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ପୋଏଟ୍? ପୋଏଟ୍ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା? ଦି ପୋଏଟ୍ ଅର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା।
आमे भावुछु छुआटी ए गीतटी को गाइछि बा पोएट ए गीतटी को गाइछि ताहले जे भी हेई थाउ द पोएट और चाइल्ड हैव होल्ड अर्थ धरिछंती कोन धरिछंती एन अम्ब्रेला से गोटे छता धरिछंती ऑन देयर on his or her तांको मुंडरे on his or her head so it is not raining on him or her से छता धरी थिबारु वर्षा तांको उपरे पडु नाही How many times rain is used in the poem? Poem रे rain केते थर यूज होइछि आमे काउंटिंग करबा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 ताले 6 थर हैला स्टूडेंट्स यार आंसर को आमे लिखिबा रेन इज यूज्ड इन द पोएम फॉर 6 टाइम्स आमे लिखिबा रेन इज यूज्ड इन द पोएम फॉर 6 टाइम्स TIMES टाइम्स क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस हो गला स्टूडेंट्स आमे क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा हु इज मी इन द पोएम इन द पोएम मी इज द पोएट मी काहा को बुझाउची स्टूडेंट्स पोएट को बुझाउची ताहले कम्प्रिहेंशन रो समस्त नंबर हो गला स्टूडेंट्स आमे वोकाबुलरी देखिबा स्टूडेंट्स वोकाबुलरी इंपोर्टेंट या ग्रामर क्वेश्चन को नेइकरी आसी थाए एटारे कहा जाइछि गिवन बिलो आर सम वर्ड्स देयर आर वर्ड्स हाइडिंग इनसाइड ईच ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन गेट देम बाय सेपरेटिंग द लेटर्स इनटू टू और बाय चेंजिंग देयर प्लेस द लास्ट वन इज डन फॉर यू स्टूडेंट्स यार अर्थ है जे एठारे किछि वर्ड्स दिया जाइछि ए वर्ड्स को आमे जदि अलगा अक्षर को अलगा अलगा करबा बा अक्षर मानकर स्थान एपट सेपट करबा ताले आमे अन्य वर्ड पाइबा ताले सेही वर्ड को आमे खोजिबा स्टूडेंट्स जेपरि एठारे रेन रेन रु कोन पाइछंती रेन रु आम पोएट इन पाइछंती इन आउ कौन मिलता रेन रु एयर मिलवा एयर मिलता एपर स्टूडेंट्स ताहले आमे ऑन को देखिबा ऑन रु कौन हो पारबो स्टूडेंट्स ऑन रो लेटर को आमे एपट सेपट कले नो पाई परिबा स्टूडेंट्स टॉप रु आमे कौन पाई परिबा पॉट पाई परिबा स्टूडेंट्स डी रु कौन पाई परिबा स्टूडेंट्स आमे ही पाई परिबा स्टूडेंट्स नेक्स्ट आमे आसीबा स्टूडेंट्स एठारे क्वेश्चन नंबर 6 रे कॉलम दिया जाइछि ए कॉलम एंड बी कॉलम यहा को आमे एडजेक्टिव हिसाब रे मेलेबा स्टूडेंट्स जेपरि के कहा संगे कनेक्शन रखिछि जेपरि बिग कोन बड़ कोन थाए हाउस थाए बड़ कोन बिग हाउस डेंगा टल अर्थ डेंगा डेंगा कोन थाए टल ट्री ग्रीन कोन थाए स्टूडेंट्स ग्रीन फील्ड थाए आउ ब्लैक कोन थाए स्टूडेंट्स अम्ब्रेला थाए स्टूडेंट्स एमाने समस्ते नाउन अटंती आउ स्टूडेंट्स एमाने ए नाउन रो एडजेक्टिव अटंती स्टूडेंट्स याकू एडजेक्टिव कहा जाए ताहले स्टूडेंट्स
ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସମସ୍ତ କୋର୍ସକୁ ନେଇକରି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକରି ଆସୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆପଣମାନେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।